नमस्कार बंधुरा, आज के आमरा पाका कला सम्पर्के किछु जानबो। पाका कला एकटी सुपार फुड। प्रत्येक दिन यदि आमरा एकटी करे पाका कला खेते पारी ताहले अनेक प्रकार रोगबालाइर हाथ थेके रक्षा पाबो। एते आछे प्रचुर परिमाणे অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, मिनारेल्स, फाइबार, विभिन्न प्रकारेर ভিটামিনস ओ आरो अनेक अन्यान्य उपादान जा आमादेर शरीरेर पक्षे खुबই प्रयोजनीय एबं हितकारी। पाका कला हजमे सहायता करे, कोष्ठकाठिन्य दूर करे, ক্যান্সারকে नियंत्रण करे थाके। एछाड़ा उच्च रक्तचापके नियंत्रण करे। एटी ক্যালসিয়াম समृद्ध जा हाड़ शक्त करे, हाड़ क्षय रोध करे एबं नियमित पाका कला खेले অ্যানিমিয়া बा रक्ताल्पतार कबले आमरा कखनोई पड़ब ना। पाका कला ভিটামিন ए समृद्ध जा चोखेर दृष्टिशक्ति बृद्धि करे थाके। एछाड़ा बंधुरा पाका कला आमादेर शरीरे रोग प्रतिरोध क्षमता बृद्धि करे। एटी त्वकेर तारुण्यता धरे राखते सहायता करे। पाका कलार खाबार पाशापाशि यदि आमरा पैक हिसेबे त्वके लागाते पारी सप्ताहे अंतत 2 दिन ताहले त्वकेर दीप्ति दिन के दिन बृद्धि पाबे। एछाड़ा चुलेर स्वास्थ्य ओ भालो राखे पाका कला। बंधुरा एटी अंतेर स्वास्थ्य भालो राखे, फ्री रैडिक्याल्सके कम करे थाके। एछाड़ा आमादेर मानसिक चाप कमाय, मेधार बृद्धि घटाय एबं नार्भकेও किन्तु भालो राखे पाका कला। जादेर अनिद्रा रोग आछे तारा यदि नियमित पाका कला खान ताहले सुनिद्रा हबे। बंधुरा एटी नियमित एकटी करे खाওয়াই বাঞ্ছনীয়, বেশি নয়। অত্যাধিক পরিমাণে পাকা কলা খেলে বিভিন্ন প্রকার শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে। তবে যাদের চেহারা রোগা মোটা হতে চান তারা যেই কলাগুলো বেশি পেকে গেছে সেই কলা যদি কয়েক মাস দুটো করে নিয়ম করে খেতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনাদের চেহারা ধীরে ধীরে মোটা হবে। আর যারা রোগা হতে চান তারা যেই কলাগুলো কম পেকেছে সেইগুলো কয়েক মাস একটি করে খাবেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের চেহারা ধীরে ধীরে স্লিম হবে বা রোগা হবে। আর বন্ধুরা এই পাকা কলা নিয়মিত যদি খাওয়া যায় তাহলে কিন্তু বিভিন্ন প্রকার বাতের ব্যথা থেকেও আপনারা রক্ষা পাবেন। এটি এতটাই উপকারী একটি ফল। তাহলে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন বন্ধুদের সঙ্গে, আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।